¿Qué tal? Buenas, buenas. Continuamos en este playthrough de The Evil Within 2. Nos habíamos quedado avanzando a través de unos laboratorios restringidos en el anterior episodio. Seguimos completando el capítulo 11 llamado Reconexión de The Evil Within 2. Nos habíamos quedado por último mejorando un poquito las armas y las habilidades de nuestro queridísimo Sebastián, como dicen los gringos. Y aquí tenemos al señor Mr. Tonchi haciéndole de pedo. Entonces ya habíamos quedado que completamos ahí, completamos acá. Y pues hay que continuar con la misión principal. Habíamos peleado aquí contra un señor con una lanzallamas. Era el O'Neill que se le metió el diablo, básicamente. Y lo ayudamos a que se le quitara, pero lo tuvimos que matar. F en el chat. Por Mr. O'Neill. Muy bien. Vamos siguiendo la misión. So you know Theodore Wallace? Of course. He's head of recruitment. But what's he doing in STEM? And why is he doing this? There's a lot going on that you don't know about. Theodore wants Lily for himself. You saw what he did to O'Neill. He'll do that to everybody in here if he has to. He'll tear this place apart to get his hands on her. I can't let that happen. Ujú. What is it? I'm not totally sure. But it looks a hell of a lot like the stable field emitter. Whatever it is, O'Neill said to destroy it. So that's what I'm gonna do. And I know just how. It's me. Sebastian, I'm starting to think you forgot about me. Have you finished arming that cookie dough of yours? I have. Looking for an excuse to use it too. Good. I'm sending you my coordinates. Bring the big guns. We're going hunting. Got it. I'm already gone. See you soon. We're going hunting. The big guns. Bombas, supongo. I'm almost ready over here. Let me know when you're good to go. Permíteme tantito. A ver. Algo por aquí que pueda recolectar. Ujú. Bingo. Bien mal hechas las velas. Nomás ahí encima unas de otras. I need you to clarify a few things for me, Hoffman. You didn't seem surprised to see Esmeralda here. Why should I be? She's a familiar face in STEM. Everybody knows everybody in Mobius, huh? More like I know everybody. I've been in charge of new hire evaluations for years. Like one big dysfunctional family. Ujú. Esmeralda's the best person to have around in dangerous situations. She's a good soldier. You're damn right I am. No mames. I assume you know Myra, too? I do. We work together closely. How could she do this? How could she stand by while they conducted experiments on Lily? How could she tell Lily that I was dead? Myra's maternal instinct is very strong. She joined Mobius to be closer to Lily. And the word experiment is a bit harsh. Lily was treated well, and she was able to interact with her mother on a daily basis. As far as telling Lily you were dead, I believe Myra only did it to protect Lily's feelings. Yeah, well... I believe Myra's maternal instinct has gotten a little bit out of control. Hopefully, you can work this all out as a family when this is all over. Pues con eso de que Moira esté hecha un monstruo aquí dentro de STEM, nos está ayudando mucho, ¿eh? Y aparte de esto, técnicamente es un experimento. Todo lo de STEM es un experimento. Entonces, aunque sea un poquito fuerte utilizar la palabra experimento, pues sigue siendo eso. Es lo que es. I've been into Theodore's reality.
If it's a reflection of his psyche, he's definitely got some serious mental issues. That would explain why he's so powerful. And yet he's hiding. Perhaps it's easier to manipulate from the shadows. Well, I'm about to drag him out of the shadows. If what Liam told us was true, There's only one way to find out. Mm. I don't know if you should be in here when this thing goes off. I don't think I want to be. There were some interesting items in the other room that Liam was working on. I want to go check and see if there's anything that might be useful. Okay. But then you should get back to your safe house. No telling what will happen in here once we shut this thing down. Will do. En el camino a su refugio no es muy seguro que digamos, ¿eh? Igual estaría bien que le ayudaras o algo. Bueno, aunque trae pistolita, ¿no? Oh, bueno. Oli. Tell me something, Torres. So you knew Hoffman before this? Everybody knows Hoffman. You don't get into Mobius without passing through her office. Can she be trusted? I might have said no before, but nothing like being abandoned by your corporate masters to make you rethink your position. She's trapped in here like the rest of us. So you're not sure? Yeah, she's not bad. Just a bit of a cold fish. I have trouble completely trusting people who look at me like I'm something in a petri dish. Dilo, pregúntale más. Y la otra morra volteándonos a ver, no mames. Oye, ¿confías en aquella? Yo sé que no me escucha. Y como pinche 2 metros detrás de nosotros. I don't know what's gonna happen when we blow this thing up. Me either. But at least we're being proactive. I don't think we're gonna convince Theodore to leave Lily alone. He doesn't seem like the kind of guy who can be talked into doing the right thing. So you're giving me orders to shoot on sight? I'm just saying be prepared for anything. You can't predict what's gonna happen in this place. No offense, but how did someone as smart and headstrong as you wind up in an organization like Mobius? I was a demolitions expert in the army. They loaned me out to Mobius for some Black Ops stuff. Once my term was up, they came knocking. And you just joined up like that? They were pretty good salesmen. They don't tell you everything when you sign up. I was tasked with some things that I'm not proud of. They expect you to follow blindly, and if you disobey... When Myra offered me the opportunity to get out, I had to take it. I've still got some morals left, despite the things that I've had to do. Bueno, me iba a poner aquí a alegar que en los contratos normalmente te dicen todo y los tienes que leer y son grandísimos por lo mismo. Pero pues aquí en el juego parece que estos de Mobius como que les vale madres todo eso, ¿no? Mientras no los descubran, hacen cosas ilegales y les da igual. Entonces, pues sí. Is that enough to take care of this thing? Like 10 times over. And it's ready to go when you are. No sé por qué me das tiempo para prepararme. Pero según yo ya estoy... Bueno, tengo balas de esto. ¿De eso qué tal vamos? Ah, pero es que no tenía para crear, yo me acordé. Pues creo que estamos bien. Espero. Tell me something, Torres. Is that enough? Like 10 and it's I'm good to go. I'm going to check out the equipment in the other room. Good luck, you two. Igualmente. Okay, here we go. Operation Kick Ass happening in 3, ¿Por qué no se quitan de ahí mejor y ya? 1. No muy inteligente explotar algo de metal que va a despedazarse enfrente de ti. Are you okay, Torres? Torres? Where'd you... Sebastian Castellanos, you refuse to step into the darkness. So you tried to bring me to the light. Your rash decisions have always been your downfall. Come then, I await you. You want to find your beloved daughter? Go there. See if it's everything you dreamt of. Ok.
Oh God. Lily? You're here. No sé si creer, si sea lo mejor creerte esto que te está diciendo este señor malo, Sebastián. Pozo sin fondo, capítulo 12. Es el comunicador para averiguar de dónde procede la voz de Lily. Uy, uy, uy. Te pendejaste, crack. ¿Traes una chita? Nice. Esta bolsa de nylon se usa para llevar balas de pistola adicionales. Excelente. Ese güey está medio ciego, no nos ve. ¿Tenemos mapa? No. Pues vamos a la luz. Escucho a la derecha cosas del diablo. Y a la izquierda también. Pues trae un hacha, entonces usamos el hacha que tenemos. Oli. Ahí viene un señor feo. Permíteme. ¡No! No sabía que explotaban, güey. No sé quién me ve. ¿Dónde está? No puede ser, güey. Ok, nada mal, nada mal. Ahora sí. ¿Y eso se supone que es sangre? No, pues muy bien. Señor zombie. Ahí le voy, crack. Ujú. Acá escucho cosas. Señor zombie. Vámonos ya. Chútate una de estas. Ay, no vengo muy perrón en vida, por jugarle el chido con el señor ese explosivo. Ok. Qué hogareño, qué gusto, ¿eh? Dan ganas de vivir por aquí. Te montas tu casita, compras tu terrenito por aquí. Como si nada queda. Como que dura un rato en el que no saben qué hacer, entonces ahí pues nomás te los pones detrás y los chingas. ¿Cuántos tenemos de estos? Sí, son varios.
Señor explosivo por ahí. Medio me vio. Viene el señor gordo a explotar. Madres. Madres, güey. Qué bueno que sí me curé hace rato, porque si no, me hubiera matado ahí. Y aquí me atoré con una pinche madre invisible, güey. Es que no mames. Ahí está. Estás medio ciego, güey, la verdad, No puedo dar el lujo que me chingue. Ay. Ahí está. ¿Quién más me está viendo, qué? Ah, el que acabo de matar. Esos güeyes gordos están pesados, Yo creo que eso sí es chingártelos desde lejos siempre. Más cositas por aquí. A ver si encontramos vida. Página quemada de Entrégate a la Libertad 2. ¿Qué es la libertad? Es una palabra y un concepto que rebosa de significado para el individuo, aunque no tenga sentido en el amplio marco, no, en el marco amplio del tiempo y el espacio. Estamos hechos de átomos. Cada uno de ellos tiene un núcleo central a cuyo alrededor orbitan los electrones. El espacio que hay entre estos elementos es enorme. Principalmente estamos hechos de nada. Es un hecho difícil de aceptar, pero saberlo otorga poder. Hay una oportunidad en la aquiescencia. ¿Qué es eso? Aquiescencia. Siempre y cuando estés dispuesto a entregarte a la libertad. Órales. Qué profundo, mi Theodore. Supongo que lo escribió. Mamalón, mamalón. Acá ya estuve. Aquí decía como pica, ¿no? Bueno, se ve. Parece que para allá no va a haber nada. Esto es lo que yo quería. Vamos empezando utilizando esta. ¿Dónde más hay luz? Por aquí. Más cosas por acá. Carriola con vela, ok. Sí, hay cosas ahí, ¿no? Ah, no es un reflejo nomás. Ok. De aquí ya. Esa puerta muy útil. Ah, ya no puedo correr. Mom never gave up. Not like you. Mira, mi hijita. Yo ni siquiera sabía que estabas viva. You were too stupid to listen. Eso es cierto. No. No. No, this isn't right. Myra succeeded where you failed.
to listen. You lost them both, and then became lost yourself. You know anything about me? Myra understood that goals can be achieved by submission, by joining. Why weren't you there when I needed you? Es correcto, Sebastian no le creyó a Myra. Creo que lo mencionan en el 1. Señor malo. Ah, nice. Está buenazo ese ataque, ¿eh? Y dice que alguien me está viendo. No, yo no veo a nadie. ¿Cómo vamos de balas? Todavía me... Tengo espacio para 10. No, para 3. Estas son como estas madres petroleras que ni siquiera sé muy bien cómo funcionan. No estaría mal ponerme una jeringuita. Señor malo o señora. Ya no veo a esta señora. ¡No! Chale. Tuve que gastar los tiros. Ah, tengo una hacha. No sabía. ¿Qué es eso? No, ¿por qué no me dejas pasar? Permíteme. Ahí estás, crack. Gracias por participar. Un gustazo que me avises exactamente con un chingo de ruido donde estás. Bolsa mejorada. Esta bolsa de nylon se usa para llevar flechas de ballesta adicionales. Excelente. Y ya la rellené completamente. Yo creo que ya estamos ahí cerca del final del juego entonces. Normalmente cuando completas cosas así es porque ya estás terminando el juego. Yo acostumbrado al... ¿Qué chingados fue eso, güey? Ah, ya sé qué es. Tará, tará. Acércate, crack. ¿Otra? ¿Ya? Nice. Yo acostumbrado a juegos como Horizon Forbidden West que están pinches larguísimos. O como el Assassin's Creed, que todavía me faltan pasar los... como un DLC y medio. Y estos otros juegos pues sí están más cortitos. Ok, un señor malo. Ahí te voy, crack, no voltees, aguanta tantito. Chales. Bueno. Madres. ¿Ven? ¿Otro?
estoy acabando las balas medio lo güey, ahorita que lo veo. Por andar explorando. ¿Quién me ve? Ay, es otra de estas cosas, güey. No, pues sí, me lo tengo que echar. Ah, se murió de dos. ¡Uy, güey! Ujú. Bueno, estoy intercambiando balas por experiencia. Yo diría que este es el camino principal, ¿eh? Pero si por aquí es el camino principal, entonces me perdí cosas acá. Hay que dejarlo así, está bien. Probablemente me perdí alguna que otra cosilla, pero ya. Dale que son. A ver, mi Sebastian, necesitamos... ¿Esto no lo podemos crear? Ah, sí podemos crear estas cosas. Tenemos para un chingo. Créate una. Y... balitas. Aunque cuesten más caras aquí. Pero es que son bastante más caras. Mira, échate... Hijo de su madre, es que están muy caras. Ah, sí, échate estas. Vámonos así. Esto sí, chútatelo. Después de esto, créate otro de vida. Si tenemos bastante y no se ve tan caro. Y ahora sí, ámole. Vamos a tener que usar el arquito mínimo. Now you come. When it's too late, you're always too late. Hijita, no sabía que estabas viva. Una disculpa. After all this, you still want to be reunited with Lily? Así es. I do. I need to find her. Fine. Then come to me. Unas balitas, ¿o qué? Ah, pared invisible otra vez. Lily? Is it really you? No creo, Sebastián. No creo. Lily! No! Lily! There she is. Your precious daughter. Isn't this what you wanted? Dad? You let this happen to me. Why didn't you save me? No. Please. I couldn't. I wanted to. ¿Se va a entender o qué? A la madre. You are doomed to repeat the mistakes of the past. Unless you join me. Do that, and I can make your dreams come true.
Together we can take Lily from Myra. Once I have the power of the core, you will be truly free. No. It will take more than bullets to stop me. Will you never learn? You Pero, shot me. pero tienes... Sebastian, why? No. No. Pero tiene... chaleco antibalas, ¿no? Ojalá. Come on, man. Let's get you out of here. Otra vez nos acaba de salvar después de dispararle. No, 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 no. Atrás, morra. Fuck. You can't let him get to you. You gotta give that son of a bitch some payback. Sebastian? What's wrong? Are you all right? Nice. You've been working too hard. It's making you delirious. Myra? Torres, where? I'm home. How did I? O sea, si muerden a Torres, ¿se infecta? Espero que no. Creo que aquí no funciona así. Lily's room. Just the way it used to be. The way I wish it had stayed. Yo viendo aquí la ventana sin protecciones y me duele mi tercer mundo en donde si no tienes protecciones en tu casa es inseguro. Y en primer mundo pues supongo que no es tanto. No, estoy casi seguro. Diapositiva, diapositiva. Una reliquia de la era anterior a las cámaras de los teléfonos. Y esta es para verlo otra vez. Ya llevamos 7 de 11, o sea, si nos hemos de estar acercando. Hemos de llevar más de la mitad, yo creo, del juego. Ok, se abre. Símbolo misterioso. Sientes como si ya hubieras visto esto antes, pero no logras recordar cuándo o dónde. Seguramente es alguna referencia a algún videojuego que no conozco. I buried myself in work so hard. If I could only get some of that time back, I'd spend it with them. Ujú. El equilibrio familia-trabajo. Un clásico. Lily? Que también se abre. No mames, nomás esto es cristal, ¿eh? No, definitivamente esto sí es primer mundo. Acá tienes eso y te roban en chinga. Myra. What an incredible woman. She really could do it all. No wonder she was able to infiltrate Mobius. Once she set her mind to something,
She wouldn't stop. Not like me. Nice. That letter. Myra's last communication. It was hidden with her files. Hmm. Si no es por ahí, entonces ¿en dónde? Ojojo. Hmm. Ya checamos esto también. Más X para picarle. Oh, ¿tengo que salir? No. Hmm. No me deja. No me deja. Un plátano. It sounded so crazy at the time. But I should have believed her. My dearest Sebastian, if you've received this letter, then I fear the worst has come to pass. It means that my investigation got too close to the truth. It means that you may never see me again. I'm sorry I kept it from you, but it was to protect you. From either the truth or my madness. I've enclosed a copy of my files. I only hope that you never receive them, but if you do, it's up to you to finish what I started. Please, find justice for Lily. And for me. I love you with all of my heart. Myra. Chales. I'm so sorry, Sebastian. You've endured so much. All this time, all alone. It's my fault. You tried to tell me. But I didn't believe you. And now I'm so messed up. I'm talking to an hallucination. I failed you. I couldn't save Lily from the fire. I failed everyone. Pero sí viva, carnal. That's not true, Sebastian. There was no fire to save her from. You know this now. But I couldn't protect her. How could you? Mobius are a force of nature. What you're doing, it's like blaming yourself for an earthquake. It wasn't your fault. You have to stop torturing yourself. You're a good man, Sebastian. That's why I married you. And this time, you can save her. There are too many forces against you.
You have to stay strong. Don't let the past defeat you. I forgive you. And Lily will too. But the most important thing is that you forgive yourself. Forgive yourself. She's right. She's always been right. Theodore uses my own guilt against me. But guilt for what? It's their fault, not mine. They took everything from me. I didn't start any of this. But I'm gonna finish it. And God help anybody that stands in my way. Wake up, Sebastian! La médula de instalaciones. What? Hoffman? What happened? La She brought you mataste. here. I'm sorry, Sebastian. I tried to save her, but No. I shot her. the bullet wound was superficial. She died from injuries sustained in a battle with those things. Damn it. She didn't have to die like that. She was a good soldier. She just wanted to save Lily. And now she's dead. It's all my fault. Again. No No, sé, Sebastian. Sebastián. It's not your fault. Don't let him do this to you. Ay, mi perro. You're right. That goddamn son of a bitch. This is what he wants. Trying to make me feel guilty. But he's the one who did this. Not me. He's the guilty one. Okay. It's time to clean house. I've just gotta find Theodore. That's not the problem. Destroying Liam's machine worked. Theodore's out there in the open now. The problem is getting to him. What do you mean? I picked this up on the exterior surveillance system cameras. Have a look. Theodore's stronghold appeared in the middle of Union. But it's surrounded by what looks like a massive wall of fire. Shit. I won't be able to get through it. I think that there may be a way. I found a device in Liam's equipment room that should be able to help. Great. Let's see it. It's not quite ready. I still have to do a few tweaks. Okay. Go do what you have to do. I remember there being a hotel near there. I'll go check if it's safe, then send you the coordinates. You can meet me there with the device. Okay, I'll see you soon. Madres. Capítulo 13, Fortaleza. Sí, se nos murió, güey. Nos salvó otra vez. Y se muere dentro del stem, se I'm muere sorry, afuera también. Esmeralda. I'll make sure you didn't die for nothing. I'm gonna hunt him down like the dog that he is. Rifle de asalto, esta arma automática usa munición normal. Pero el rifle tiene una potencia considerable, pero consume munición rápidamente. Ok. Vamos poniendo... Ujú. Para guardar. Vida. Cafecito y un pan para el susto.
No tenemos pan, maldición. Salida. Acá es donde quiero ir. Kidman, Yes, Sebastian? What are you thinking about? Lily. Everything that's happening in here is because of her. Everyone wants her. Like she's just some object to be owned. She's the real victim here. Poor thing doesn't know what it's like to live a normal life. All these years with Mobius have probably destroyed her innocence. She's still a sweet little girl. I hope so. Her youth was stolen from her. She didn't get a chance to go to school, to have friends. All the birthdays and holidays she missed. It's heartbreaking to think of what she's been through. Lily was always so precocious, so smart and observant. She had this way of looking at you, where you knew that she understood you. Not just what you were saying, but what you were feeling too. I always knew she was special. But I thought it was just because she was my daughter. Lily is special. She was found because of her off-the-chart scores on her standardized tests. I keep referring to her in the past tense. It still doesn't seem real to me that she's alive. And in here. She is. But you've got to save her before you can start to rebuild your relationship. I'm here to help. Just let me know what I can do for you. Tonchi. Muchas gracias. Vámonos. A ver qué podemos mejorar. Bueno, primero que nada, balas. Descargo otra cosa. Ok. Si hago esto. Vamos 25. Así está bien. Cartuchos, definitivamente. Échame unos 7, no, 5. Pero vamos a recargar la escopeta. ¿La puedo sacar para recargarla? Sí. Otro de estos, está bien. De esto necesitamos... Ah, jaja, por cada una. Así. Después... Leche eléctrica. De este no tenemos clavos. Esto está decente, sí. Botiquín. No. Ah, de hecho estas creo que cuestan igual aquí que cuando uno va corriendo y sin... O sea, en el banco de trabajo este provisional que trae Sebastian. Cuestan igual. Ok. ¿Qué otro? De la escopeta creo que la capacidad de esta va a estar buena, ¿eh? Porque me va a dejar tener un poquito más de espacio para más balas. Es una bala más que puedo llegar cargando. Nada mal. Este está bien caro, correcto. Capacidad. Ujú. Cadencia no. De esto. No me ajusta ya. De aquí el daño siempre, porque esto va a hacer que las balas hagan más daño. Evidentemente. Por cada bala. Cada bala es más potente, más valiosa, por así decirlo.
Aumenta la capacidad del cargador. No está mal este, ¿eh? Te sube 15, güey. 90. A la madre. Cadencia. No, me parece bien. De hecho, siento que la cadencia a veces es un poquito... En ciertas circunstancias mejor que esté baja en este tipo de juegos porque no necesitas matar rápido, sino racionar las balas. Velocidad de recarga. Vamos poniendo este. Mm, creo que ya estamos decentes. I see you're in need of my services again. I sense you're preparing for something you're afraid of. I'm only afraid of failing. If I don't succeed, Then you will have sacrificed yourself for a good cause. if I sacrifice myself, there's no one to finish this. Sacrifice means you've lost. Sometimes. Sometimes it's what's needed to complete the task at hand. Well, let's hope it doesn't come to that. Es correcto. Don't you think it's time that... ¿Tenemos llave de esto? Creo que no. Ujú. Tus pisadas emiten mucho menos ruido, lo que hace que los enemigos tarden más en investigar. Está carísima, está buena, pero está muy cara. Durante cierto tiempo se aumenta el daño causado con cada disparo consecutivo. Me gustaría saber qué tanto tiempo es eso, porque podría ser muy bueno o muy mala esta habilidad. No me la quiero jugar a comprar algo que luego puede estar puteado. Si un ataque... Ok, aumenta el máximo barra de salud. Este de acá está bueno, ahorita que lo recuerdo. Podemos combinar esto con aumentar toda la vida completa. Y sí va a ser paro, A ver. Creo que no me ajusta, pero eventualmente. Vamos jugando el tantito más, algunos 10-15 minutos. Y ya estamos en el capítulo 12, ok. Cancelar. Bueno, sí, porque tenía guardado acá. Solo escribir. Capítulo 13 ya vamos, maldición. A few more things, Hoffman. Theodore's been messing with my mind. Every time I see him, he uses my own nightmares against me. That sounds like him. He's a master of neurolinguistic programming. And in here, the linguistic part becomes irrelevant. Why talk when you can get straight into your mind? He almost had me. But I searched inside myself, and there was someone there. Someone who told me what I needed to do. I know I can take him on now. Yes, I can see that you're ready. How did you... Right. The team psychologist. Esmeralda might have lived if she didn't try to save me. Don't feel guilty. We talked while I tried to save her. She told me about the plan. She wanted it to succeed. She made the decision to get you. She knew the risks and did what she thought was right. She said that she owed you. Owed me? For what? We just met. Esmeralda is the operative who took Lily from your home and burned it down. She's felt guilty ever since. That's why she joined Myra. That's why she risked her life to save you. What? Don't hate her, Sebastian. She didn't have a choice at the time. And she did everything she could to make it right. I can't hate her. She sacrificed herself for the plan. She made her amends.
Esto era un diálogo secundario que te podías pasar, güey. No mames. Es muy relevante. Ok. Ábrete paso por los restos de Union para llegar al hotel en el distrito financiero. No sé por dónde ir, Restricted area. Ninguno de estos lugares dice... ¿Será para acá? No estoy seguro cuál es el camino correcto. Post Plus. No, acá era en donde estaba este otro güey. Skies. No creo que sea para allá, ¿verdad? Maldición, y aquí hay otra puerta. Ah, no, pero esto no. Aquí sí hay otra. Ábrete paso por los restos de Union para llegar. Ah, pues a ver. No me indica. No me indica dónde. Ok, pues por lo menos por aquí parece que no hay camino. Por ahí no se puede ir. Mm, Pues yo creo que entonces es por aquí. No, quién sabe si sea por aquí, No, tampoco. Entonces creo que sí estaba por el camino correcto yo. Ya me perdí. Ahorita paso por los restos Unión para llegar al hotel en el distrito financiero. A ver si es por aquí. Ujú, si es por aquí. Jeringuita. Ujú. Bueno, pues ya que se cumple la hora en esto, entonces yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Nuevamente hay que guardar aquí para no repetir toda esa buscadera. Ujú. Muy bien, en el siguiente episodio de The Evil Within 2 continuaremos con el capítulo 13 llamado La Fortaleza, buscando a este señor loco llamado Theodore Wallace, me parece que se apellidaba. Muy bien, me despido con el ya clasicazo. Adiósito.